हाय फ्रेंड्स मोर रश्मि आपण रश्मि ट्यूब्रे स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ गोटे चिठी रे समस्त शिक्षक संघ को निमंत्रण करथिले जोड़े कि 22 तारीख दिन आपनकर 22 जनवरी 2026 रे तसाली भवन रे 5 जन शिक्षक संगठन को डाकिथिले। आपनकर यूपीटीएफ रो चारुलता महापात्र को मध्य डाकर आसला। ओल उत्कल प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन ज्योतिरंजन दास सार को भी आपनकर निमंत्रण आसची। से भली प्राइमरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन विभू प्रसाद साहू सार को आसची। ओडिशा प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन विक्रम सार को ता सहित कन्वेनर प्राथमिक शिक्षक महासंघ एनपीएस रामलाल पटेल सार को डाकरा आसीची। किंतु एबे सबठारु बड़ ट्विस्ट रही जे आपनकर ये 22 तारीख जो बैठक हम प्राथमिक शिक्षकों डिमांड को नहीं से आपनकर रामलाल सार प्रेजेंट रहिबे कि ना नहीं। जेहेतु रामलाल सारंकर गोटे सांगठनिक वार्ता आसीथिला जे आपनकर 22 तारीख जो बैठक डाकर आसी से बैठक रे उपस्थित रहिबे नहीं। काहेकि रहिबे नहीं ना जेहेतु पूर्वर जो संगठन माने प्राथमिक शिक्षक संगठन बा लेवल बीए जो विभिन्न वर्ग अवहेलित रही जाइथिले अर्थात तांको जो डिमांड रही अपूरण रही तार अभिमान कहि परिबे एवं जो माने प्राथमिक शिक्षक महासंघर डिमांड सहित एकजुट हो नथिले महा आंदोलन जग दे नथिले सेतिपई से आपनकर सांगठनिक वार्ताटी रखिंट जे आपनकर 22 तारीख रे जग करेंगे ना। तो या विभिन्न संगठन पक्षर स्वागत करा जाउथिबा सहित किसी संगठन पक्षर क्रिटिसाइज करा जाउची। तो ता उपरे डिटेल से वीडियो रे चर्चा करिबा। ता सहित माध्यमिक शिक्षक संगठन तरफ गतकाली 5 जणिया एक्सपर्ट कमिटी सहित जाई आलोचना करिसेंती 6+6 ईयर काउंट विथ 6 नेशनल इंक्रीमेंट को नहीं। ता सहित एपटे प्राथमिक शिक्षा रे पुड़ा पुड़ा आपनकर वैकेंसी पड़ी प्रमोशन हो पारु नहीं कहीं ना कोर्ट केस मैटर को नहीं। ये सब गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आज वीडियो डिटेल्स आलोचना करवा। तेणु आपण मानक अनुरोध वीडियो शेष पर्यंत देखूँ। वीडियो देख सारापर वीडियो पसंद आसले वीडियो हृदय लाइक कर दिंतु। ता सहित आपणकर सांगसाथी मानक वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक माध्यम शेयर करने बिल्कुल भी भूलु ना। ता सहित एवं सुधा जब चैनल टी सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखे आसुवा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि ये लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइपर। डेरी नक चलतु देखि नवा जो गुरुत्वपूर्ण खबर सब आसी। तो देखंतु प्रथमे मु जो चिट्ठी आपन को देखौची ए चिट्ठी आपनकर 15/1/2026 रे करागला जोड़े कि लेटर नंबर 39 थिला। सनातन पंडा जे कि आपनकर मेंबर कन्वेनर रहिचंती से समस्त प्राथमिक शिक्षक संगठन को निमंत्रण पत्रटी पठाइले जोड़े कि 5th फ्लोर तसाली भवन रे आलोचना पई 22 तारीख 11:30 रे। तापर आपनकर सांगठनिक वार्ता आसिला रामलाल पटेल सारंक ठारू जोड़ा कि आपको पूर्वर देखी जमीक ओडिशा कार्यरत समस्त प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री भाई और भौणी मानू संग्रामी अभिनंदन और शुभेच्छा। ओडिशा कार्यरत 1.5 लाख प्राथमिक शिक्षक मानकर बहु दिनर न्याज्य दाबी और भावावेग को दृष्टि रखी समस्त 8 गोटी प्राथमिक शिक्षक संघ एकत्रित हो प्राथमिक शिक्षक महासंघ गठन करा जायछि। महासंघर स्टीयरिंग कमिटीर सर्वसम्मति निष्पत्ति क्रमे आंदोलन दाबी पूरण निमंते शीर्ष नेतृत्व माने कार्यक्रम जारी रखिंट। से समस्ते धन्यवाद पात्र। महासंघ तार कार्यक्रम अनुजाई मंत्री विधायक अधिकारी विभाग सहित महासंघर नेतृत्व मंडली मान मिलित उपस्थित रे एक बैठक करा जाय दाबी पूरण समाधान निमंते उद्यम चालू रही। अर्थात महासंघ कौन कहूँ कहीं रामलाल पटेल सार आज मना कले जे आपनकर 22 तारीख रे जो निमंत्रण आछि से निमंत्रण को आपनकर निमंत्रण रक्षा करी आपनकर बैठक रे अटेंड करिवे नहीं। कहीं ना महासंघ चाहूला जेहेतु महासंघ को प्रतिश्रुति मिलता जे 7 दिन भितर नुआ गोटे कमिटी जो थे कि आपनकर विधायक माने रहिबे एवं लॉ डिपार्टमेंट रो ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफिसर G&SME डिपार्टमेंट रो ऑफिसर रही स्पेशल बैठक केवल महासंघ सहित होता। किंतु
ମହାସଂଘକୁ ଡାକିବା ବାହାନାରେ ତା ସହିତ 4ଟି ଆଉ ସଂଘ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘକୁ ଡାକରା ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରାମଲାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଯଦି ଜାନୁଆରୀ 30, 2026 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା 5 ଜଣିଆ ହାଇ ଲେଭେଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟିରେ ଆମ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ନ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ମହାସଂଘର ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ କରାଯିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ହିସାବରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କଥା ରଖୁଛି। ମହାସଂଘ କମିଟି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରିଅଛି। ଉକ୍ତ ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଓ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ରାମଲାଲ ସାର୍ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ଦାବି ସହିତ ସହମତ ନଥିବା ଓ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଆମ ଦାବିକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ନିଜ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥିବା କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବାରୁ ମହାସଂଘ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ବସିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଉକ୍ତ କମିଟିରେ ମହାସଂଘର 8 ଗୋଟି ସଂଗଠନରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମହାସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏବଂ ଯେଉଁ 8ଟି ସଂଘ ମିଶି ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ତ ସବୁ ସଂଗଠନରୁ ଅତି କମ୍ରେ 15ରୁ 16 ଜଣ ଏକ ଅଲଗା ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରଖାଯିବ। ତେବେ ମହାସଂଘ ଆଲୋଚନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାହା ପୁଣି ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ। କାହାର ଭୁଲ କଥା, ଭୁଲ ସୂଚନା ପାଇଁ ଇଏ ରାମଲାଲ ସାର୍ଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରୁ ମତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ନ କହିପାରିଲେ ବି କିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟିଚରଙ୍କଠୁ ମତ ଆସୁଛି। ମହାସଂଘର ଆବାହକ ରାମଲାଲ ପଟେଲ ସାର୍ ଆଗାମୀ 22/1/2026 ତାରିଖ ବୈଠକରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବା ସଂଘ ସହ ଏକା ସଂଘରେ ବସିବା ପାଇଁ ମନା କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସଂଘମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବେ ନା ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତା ସହିତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆଉ କିଛି ମତ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା 22/1/2026 ଗୁରୁବାର ଦିନ କମିଟି ଡାକିଥିବା ବୈଠକରେ ମହାସଂଘର ଆବାହକ ରାମଲାଲ ପଟେଲ ସାର୍ 2023 ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକରେ ବସିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ମତ ରଖୁଥିବାରୁ ରାମଲାଲ ପଟେଲଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଧୁବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାସଂଘର ଆବାହକ ରାମଲାଲ ପଟେଲ ସାର୍ ତଣ୍ଟି ଚିପା ସଂଘ ସହ ବୈଠକରେ ବସିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ କମିଟି ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ମହାସଂଘକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ଏଭଳି ନିର୍ଭୀକ ଶିକ୍ଷକ ନେତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଖୋଜୁଥିଲା। ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ଏକତା ଦେଇକି କିଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତାବୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ତ କମିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମହାସଂଘ କମିଟିକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାମଲାଲ ପଟେଲ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏହି ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଟିମ୍କୁ ଭେଟି 6 ଇୟର କାଉଣ୍ଟ ୱିଥ୍ 6 ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆୟତ ସାର୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି ନା, ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ NPS ଟିଚର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏ ଟିମ୍ ମେଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହାଇ ଲେଭେଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି, ଯାହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, କନଭେନର ସନାତନ ପଣ୍ଡା ରିଟାୟାର୍ଡ OS एंड मेंबर ऑफ द कमिटी जो कि SJ मनोरंजन मिश्र रिटायर्ड प्रिंसिपल टुडे तोसाली भवन BBSR रे जो जेन्युइन डिमांड रही ताकू प्लेस करते 6+6 अर्थात 6 ईयर अकाउंट विथ 6 नेशनल इंक्रीमेंट को नहीं तो कमिटी तरफ जो इंट्रैक्ट एंड अदर मेंबर जो रही attitude and told us very shortly we will discuss with your department and suggest to the government। तेणु 6 year count 6 national increment माध्यमिक शिक्षक मानक मिलू बोली ता गवर्नमेंट रे जणेबे बोली मध्य कहा जायछि एवं डिस्कस करिवे बोली। ता सहित एपटे वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक अर्थात जो माने एलिमेंटरी कैडर रहिचंती लेवल VA रे देखंतु मेंचा मेंचा आपनकर कैडर पोस्ट वैकेंसी रही से भाई आपंकर लेवल VB सबुत वैकेंसी रही सत्वे प्रमोशन आपंकर हो पार ना। यही आपण आजिकार ब्रेकिंग अपडेट आजिका भिडियो एतिक शेष कर नेक्स्ट वीडियो देखा विदाय दिंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।